नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिलामाने डिस्क्रिप्शन ले थिबा लिंक रु किंबा प्ले स्टोर रु हमर ऐप डाउनलोड करने बे OCS बाय रंजन डाउनलोड कला पर ओपन करिवे। ओपन कला पर WhatsApp थ्रू हो किंबा मोबाइल नंबर थ्रू हो रजिस्ट्रेशन करने ठीक अच्छे करना तुम ये टाइप OTP आसो मोबाइल नंबर को ठीक अच्छे WhatsApp रे कले डायरेक्ट तुम WhatsApp थ्रू भी लॉगिन हो बिना OTP रे ठीक अच्छे जहाँ भी हो वेरीफाई करदे करदेला तुम लॉगिन होगला तुम ये टाइप शो कर माई कोर्स ऑप्शन जो रोचे से स्टोर ऑप्शन रे क्लिक करके तुम जो भी टेस्ट सीरीज जो भी क्लास है सब अवेलेबल रही जॉइन हो। जय जगन्नाथ पिला माने समस्ते नंबरटा फास्ट लिखि नियंतु 7978405181 ठीक अच्छे 40 एटा ठीक अच्छे 405181 रंजन सर बोली सेव करने व्हाट्सअप ओनली ठीक अच्छे व्हाट्सअप ओनली तापरे कॉल फैसिलिटी न था व्हाट्सअप था ठीक अच्छे तो व्हाट्सअप ओनली। तो फास्ट कथा आम देखा फॉर्म फिलअप केबे तुम होथर कौन बुक पढ़े कौन सिलेबस कौन पैटर्न फॉलो करेंगे जहाद्वारा 75+ स्कोर करेंगे ओडिशा पीजी एंट्रांस एग्जामिनेशन ठीक अच्छे। देख फास्ट कथा सीपीटी है कौन ना तुम कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट ठीक अच्छे ए तुम 80टा क्वेश्चन आसे 80 मार्कर नेगेटिव मार्किंग ना टोटाली डरबनी टोटाली ठीक अच्छे 20 मार्क तुम रो कैरियर मार्क जोटा ग्रेजुएशन मार्क अनुसार मिल जाए यहाँ बहुत पिला पाई जाती 18 19 17 एमती सब पाई जाती बहुत पिला पाई जाती एटार किसी डरबार ना ग्रेजुएशन तो समस्त मार्क थी तो से अनुसार यहाँ पाइज किसी असुविधा नहीं सबुठ मेन है यहाँ ये कौन है ना गोटे गोटे मार्कर डिफरेन्स है 100 200 300 रैंक खसी चल ठीक अच्छे। तो मेन है एंट्रांस एंट्रांस जो मैंने सब 75+ रखती से कौन माँ पेटू जन्म होती ना सब जिनसा शिखिक आँ पेटू ना तो से भी तुमरी भाई पिला तुम भावन जे मेसीन फेसीन कि कंप्यूटर कि टीवी से सब मन रखी दौरान सी सेमती किसी नहीं ठीक है तुमरी भाया पिला तुम्हें भी जब टपर हो डिपार्टमेंट तुम डिपार्टमेंट तल पिला भी होते पछ बेंच पिला भी होते ठीक अच्छे कि तुम एमती जस्ट फास्ट क्लास पिला भी होते से भी रखी दौरान किसी असुविधा ना कौन से बड़ कथा नुह मेन है कौन ना फास्ट है तुम गाइडेंस फॉलो कर ठीक अच्छे केमी एटा को पढ़ले प्रिपरेशन हो गाइडेंस तुम ये जो नंबर रही व्हाट्सअप करें कि सर मुझे पीजी एंट्रांस प्रिपेयर होगा चाहूँ ठीक अच्छे। दुई है प्रॉपर गाइडेंस पढ़ा पड़ो जहाँ कहुए पढ़ी फॉलो करा पड़ो। दुई है तुम हूँ कौन ना यार टेस्ट सीरीजटा गोटे दब ठीक है टेस्ट सीरीज देते तुम कौन हम ना क्वेश्चन सहित आक्वेंटेड हो तुम जब तुम आगुरी प्राक्ट करके जीव तुम टेस्ट घंटे देते तुम 70 रहा कि 60 रहा कि 50 रहा तुम गोटे जापर से अनुसार तुमको आहरी पढ़ा कष्ट करा पड़ो आ कि नदेला से कौन हम किसी जापर तार नॉलेज के जापर बहुत था टपर पिला भावुए सी आम तो 80% अच्छी 90% अच्छी मो डिपार्टमेंट मो टपर हो मो कॉलेज मो टपर होठी किसी चलनी बाबू ठीक अच्छे माँ मैंने ये किसी चलो ना ठीक अच्छे जो मैंने अच्छा समस्ते भावती एमती किंतु से गुड़ा सब विपरीत है ऑल ओडिशा लेवल कंपटीशन हुए ओडिशा बाहर पिला भी अच्छे आग वर्ष भी पिला देते राजस्थान पिला वेस्ट बेंगल पिला बिहार पिला उत्तर प्रदेश पिला से भी आसिक एग्जाम दौरान ठीक अच्छे से बेसीस कौन हो तुमको कंपटीशन सहित करार अच्छे। तो से अनुसार निजक एमती प्रिपेयर करदे जमी किसी असुविधा जमी न हुए ठीक अच्छे। टेस्ट सीरीज आम आग थर भी नहीं पिला बाहर स्टेट पिला भी टेस्ट सीरीज नहीं 100% पाईगले किसी असुविधा है आमर जो ओडिशा पिला कौन होती नियंती भी बढ़िया प्रिपेरेसन हुए किसी असुविधा हुए ठीक अच्छे। सब पिला तो टेस्ट सीरीज नहीं पारती कहीं द्वंद्व रही जाती पर आसिक भूल मागती कि सारे मुझे भूल करदेली अड़ुआ होगला मोर एमती सब भावती तो से गुड़ा सब कौन ना निजर भूलटा पचर जानती ठीक अच्छे तक कि नथिबो
କୁହନ୍ତି ନଥାଏ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ସମୟ ଏତେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ସେଇଟା ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସେଇଟା ଫେରିପାରେନି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେମିତିଆ ଜିନିଷ ପିଲାର କ'ଣ ହେଲା ନା ସମୟ ଗୁଡ଼ାକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ସିଏ ପଢ଼ିପାରେନି, ଏମିତି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ରହିବେ, ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ଗୋଟେ, ହଁ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେବି ମାନେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେବି, ହଁ ମୁଁ ପଢ଼ିବି ମାନେ ସାର୍ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି ବା ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବି ମାନେ ଦେଖିବି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେଲେ ତୁମର ମାଇଣ୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା, ତ ସେମିତିରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଆଉ ପଜିଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବ। ତୁମେ ଭାବିବନି ଯେ କ'ଣ ହେବ ନା ମୁଁ ହେଉଛି ମୋର ହେବ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେବି କି ନାହିଁ, ଏଇସବୁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ପିଲା ହିଁ ବେଶୀ ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଏତେ ପଇସା ଚାଲିଯିବ କି ନାହିଁ, ରିଚାର୍ଜ କରିକି ରିଲ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପଇସା ସରୁନି ଠିକ୍ ଅଛି। 399 କି 350 କି 299 ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରିଚାର୍ଜ ମାରିକି ସେଇଟା ନହେଲେ ନ ହେବ, କାହିଁକିନା ରିଲ୍ସ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କି ଆମେ ଫେସବୁକ୍ ଚଲେଇବା କି ଇନଷ୍ଟା ଚଲେଇବା କି ରିଲ୍ ବନେଇବା, ସେ ସବୁରେ ପିଲାଙ୍କର ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ଗୋଟେ ପିଲା ହେଉଛି ଲଗେଉଛି ସିଏ 300 400, ତାହେଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଭାବୁଛି, ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ସେଥିରେ, ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ କୌଣସି କୁଣ୍ଠିତ ହେବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଟା ଯେମିତି ଆରାମସେ ପଢ଼ିବ, କୌଣସି ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। କାହା ଗାର୍ଡ଼ିଆନ୍ ବି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନା କରନ୍ତିନି, ଏଠି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି, ଏଠି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ରିଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟେଷ୍ଟ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଆହେଇଥାଏ ଗଲା। ତାପରେ ଏ ପାଇଁ ବୁକ୍ କ'ଣ ରହିଲା, ବୁକ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ବୁକ୍ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା 100% କହିଦେଉଛି, ବୁକ୍ରୁ ଏଟା କେବଳ ଆମେ ଆଣନ୍ତି ବୁକ୍ଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ପଡ଼େ ନାହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିଓର ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ହଉ ଜାଣିଛ, ସପୋଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ, ସେ ସାର୍ କ'ଣ ସିଏ ତ ଜଣେ ପ୍ରଫେସର୍ ଥିବେ କି ଡକ୍ଟର ଥିବେ ଯେକୌଣସି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କି କଲେଜରେ, ସିଏ କାହିଁକି ଯିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟରୁ ବୁକ୍ ଆଣିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବନେଇବେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ କଥାଟା। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଆଉ ବୁକ୍ କିଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ ତ 500 1000 ମିଳିବ କି ନାହିଁ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉପରେ ବନେଇକି ଦେବେ ଯେଉଁ ସାର୍, ତ ସେ କାହିଁକି 500 1000 ଟଙ୍କା ସାରିକି ବୁକ୍ଟେ କିଣିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ବୁକ୍ କିଛି କିଣନ୍ତିନି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ବୁକ୍ରୁ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେନି, ପିଲା ଯାହା ଭାବନ୍ତି ଆମେ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିଦେଲେ ପାଇଯିବୁ, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲ ଧାରଣା ରହିଯାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ଟା ଏଇଟା ଟୋଟାଲ୍ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ଟା ସବୁଠୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆଉ ପିଓକୁ ଆମର ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସିଲାବସ୍ ସେଥିରେ କିଛି ନଥାଏ ସେମିତି କିଛି, ଆଉ ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ କହିଦେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯାହା ଯାହା କୁହାହେଉଛି ଚାର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ। 2ଟା ଗ୍ରୁପ୍ ମିଳିଯିବ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ବେଚ୍ଟା ମିଳିଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ପିଓକୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମିଳିଯିବ, ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଦେଖିକି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ହେଇଯିବ। ପ୍ୟାଟର୍ନ ତ କହିଦେଲି 80 20, 80ଟା ମେନ୍ ଆଉ 20ଟା ତ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ, ସେଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 60% ହେଇଥାନ୍ତୁ କି 50% ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିଠୁ ହିଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରନ୍ତୁ, ଲେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ତୁମରି ଭଳିଆ ପିଲା ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ଏଇ ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ 7978405181, ସାର୍ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ନେବି, ମୋର ଏଇ ଅନର୍ସ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋପରେଟ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଆଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ବି ଫିଜ୍ ରହିଛି ଏଇ ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ସେଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ବି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ବି ଚଳିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।